Hai, Assalamualaikum semua. Okay, today we will learn chapter 8 iaitu communication. Okay, so di dalam sebuah company, okay, in a company, communication is very important. Okay, so what is communication? Okay, communication is the process by which a person, group or organisation, okay, maksudnya person tu adalah sender. The sender want to transmit, okay, some type of information. Some type of information iaitu dia punya message lah, apa message yang kita nak sampaikan, okay, to another person, group or organisation. So maksudnya siapa yang kita nak sampaikan itu adalah orang yang receiver. So dalam communication dia ada element of element of sender, okay, and then message and receiver. Okay. So why we need to communicate? Okay, why we need to communicate? Because of number one, okay, sebagai employer, you need to motivate. Okay, you need to motivate. You need to give a motivation, okay, to your employee. Okay, so we need to communicate in order to motivate our employee. Right? So number two is you want to express your emotion. Okay, emotional expression. Okay, so workers and employer, okay, they need to express dia punya emotional lah. Okay, either dia satisfied ke, dissatisfied ke, stress ke, tension ke, happy ke, kan? Right, so kita kena tahu sebagai majikan, sebagai employer, you need to know what is your current state, emotional current state of your employee. Okay, then we need to control. Okay, kita kena communicate, okay, in order to control our company, in order to control our employee. Kan, right? So it's why we need communicate, and lastly because of we need to disseminate maksudnya kita nak menyebarkan information, nak menyebarkan maklumat lah, kan, kepada kita punya employee. Okay, alright, so this is a communication process component di mana, okay, kita ada sender. Okay, sender, we have sender, siapa dia? Penyampai, kan? Siapa yang nak sampaikan message itu ataupun maklumat itu, iaitu supervisor, kan, manager, top management, CEO, kan. And then encoding maksudnya sender will encode the message, kan. Encode the message, okay, menjadi satu informasi yang mudah untuk dipaham lah, encoding. Okay, alright, so bila message tu akan decode, maksudnya dia akan decoding oleh receiver. So receiver dia akan decoding message yang disampaikan oleh sender tadi. So dalam komponen dia ada 5, iaitu sender, encoding, message, decoding, receiver. Kan, right? So kita kena ingat apa itu 5 communication process component. Okay, so sender. Siapa sender? Sender is the sender initiate the communication process by encoding his or her meaning and sending the message through a channel. So sender is basically people who initiate the communication process by encoding. Encode apa yang kita nak tulis. Kan kita dah tahu dah apa yang kita nak cakap. Okay, so encode lah. Encode into the tulisan, kan, ayat yang macam mana kita nak buat, make sure kita pakai ayat yang macam mana, kan. So sender initiate. So encoding is the conversion of message into some symbolic form. So maksud tadi, okay, kita dah tahu dah apa message yang kita nak sampaikan. So kita kena convert message tersebut, okay, into some symbolic form ataupun translate into the systematic ataupun simbol ataupun language untuk express the
express the message. Kan macam saya cakap tadi lah, sender dia dah tahu apa dia nak cakap, so dia kena translate dia punya message tu into the some form of yang dipahami oleh receiver. Contoh ayat, dia nak guna ayat yang macam mana kan. Kalau kepada staffku nak guna ayat yang macam mana. Okay, high level, low level, medium level, low level kan. So kalau kita nak menyampaikan maklumat kepada pekerja-pekerja yang dia punya level is basically low level kan. Right, so kalau low level, okay, kita kena gunakan apa bahasa, mungkin bahasa Melayu kan. Kita cannot use English kan, English language. Then we need to use a simple form of punya language kan. Okay, macam tu lah. Alright, so what is a message? Message is the tangible form of coded symbol that are intended to give a particular meaning to the information or data. So maksudnya message tu, message-nya dah siap lah. Okay, macam you type SMS, you type ataupun you type WhatsApp kan. Okay, kita tengok ayat tu. Ayat tu mudah dipaham ke, orang boleh tahu maksud kita ke, orang tak salah faham, misunderstand kita punya maksud ke kan. Kita kena check dululah. Sebelum kita nak hantar tu, kita kena check dulu. So which maksudnya message tu adalah the tangible form of coded symbol. Okay, so alright, so message itu adalah the purpose dia adalah to be convey. Alright, so channel is the carrier of the message ataupun the mean by which the message is sent. So kalau macam you nak hantar kepada staff macam manager ke, executive ke kan. So nowadays people use on Gmail je kan. Diorang guna Gmail, apa lagi, kind form of yang email lah. Kan, Outlook kan, Microsoft Outlook kan, diorang tak guna dah kalau dulu kan mungkin guna some traditional method kan. Nowadays we have a WhatsApp group, we have Telegram group, we have email kan, and then we have intranet kan. So sekarang dia dah guna medium yang macam tu, ataupun channel yang macam tu. Orang kata online channel. Tapi kalau kita nak sampaikan information kita kepada macam lower level punya pekerja, employee kan, for example cleaner ke kan, sometimes kita tengok dia orang punya education background, dia orang punya level kan. Okay, so mungkin kita nak sampaikan maklumat tu, kita kena guna cara tradisional sikit lah. Kita ketampal memo ke kan, kat satu tempat tu kita ketampal maklumat ke kan. Ataupun yang paling latest, maybe semua orang tahu nak guna WhatsApp lah. Kan, WhatsApp. Tapi dia kena ada combination of printed traditional punya method dengan juga online punya method. Kan, dia tak boleh bergantung sepenuhnya kepada online method. Kan, kalau you nak bergantung sepenuhnya kepada online method tu mungkin top level ataupun middle level. Tapi kalau low level mungkin dia perlukan some kind of traditional method juga. Okay, alright. So it's a include of okay, dia kata lagi, okay, medium by which a message travel. Okay, for example kalau macam ni lah, kalau face to face. Okay, kalau face to face dia tengok kita, macam saya lah, kalau madam mengajar dalam kelas, okay, student akan tengok facial expression, body gesture kan, dan cara saya bercakap, conversation, okay, and then saya tunjukkan diagram, saya tunjukkan gambar, saya tunjukkan chart or figure kan. Okay, dan maklumat tu mungkin okay, disampaikan dalam bentuk table kan, dalam bentuk chart. Okay, alright. Okay, then receiver and decoding. Decoding a receiver translation of a sender message. Decoding the translation of received message into interpreted meaning. So maksudnya decoding ni adalah proses di mana receiver tadi
dia akan translate apa maksud apa yang cuba disampaikan oleh top management. Contohlah kan, you dah type email, you dah type ayat, you bagi, okay, and then you blast lah email kan. Okay, then saya pun buka, okay, pekerja pun buka email. Okay, pekerja pun baca. Oh, okay, ayat tu macam mana? Mudah tak dipahami? Ayat tu boleh mengundang kesalahfahaman ke? Misunderstand ke? Kan, dia boleh mengundang apa orang kata, ketidakpahaman lah kan, kalau kita guna ayat-ayat yang susah untuk dipaham ataupun ayat-ayat yang keliru. Okay, so itu semua akan ditranslate meaning oleh receiver. Okay, alright. And then noise and feedback. Okay, tadi dekat graph, okay, kat chart tadi kan, kita tengok ada noise kan. Noise, dia punya ni, dekat sini. Nampak? Nampak ada noise kan. Okay, noise ni apa sebenarnya? Benda-benda yang mengganggu kat sender ni, dekat encoding ni, dekat message ni. Semua ada noise. Noise ni apa? Okay, noise ni adalah any internal or external interference or distraction with the intended message that can cause distortion in the sending and receiving of message. Kan, maksudnya interference, any internal or external interference ataupun distraction, kekacauan lah, benda yang mengacau, benda yang mengalihkan atau perhatian kan. Okay, contohlah macam masa sender ni, saya lah contohlah, sebagai contoh, okay, semasa saya menyampaikan kuliah, okay, bunyi bising. Bunyi grill lah, student main handphone lah, bunyi grill lah, bunyi drill, environment pula tu aircon tak boleh pakai, so panas. Student tak boleh lah, student tak boleh nak fokus. So noise ni dia macam orang kata perkara-perkara yang boleh mengganggu semasa proses penyampaian maklumat. Okay, semasa proses receiver nak translate apa maksud message tadi kan. Ini semua adalah noise yang mengganggu keberkesanan, okay, yang mengganggu keberkesanan message tersebut. Okay. Alright, feedback. Feedback is the process of verifying message and the receiver attempt to ensure that the message he or she decoded is what the sender really means to convey. Okay, so maksudnya, okay, kita kena lepas staff kita baca tu ataupun employee baca, kita kena tahu sama ada dia orang faham tak. Kan, kita kena verify message. Kita kena verify message and receiver. Kan, sama ada mereka faham ke apa yang mereka faham daripada message yang kita sampaikan. Okay, kita kena macam, okay, kalau kita dah mengajar, so kita kena ni lah, kita kena tanya sama ada betul-betul faham ke apa yang kita ajar ataupun apa yang kita sampaikan. Okay, so kita kena verify. Okay, so the degree to which carrying out the work activities required by a job result in the individual obtaining direct and clear information about the effectiveness of his ataupun her performance. Okay, right. Okay, so maksudnya, okay, we need to have the contohlah, okay, kalau kita menyampaikan vision, kita menyampaikan mission, kita menyampaikan objektif company kepada kita punya pekerja, kan, kita kena ensure that, okay, our employee have a clear information, clear information about our company, apa yang company kita nak capai, apa yang company kita punya goal, kan, in the future, apa company kita nak jadi. So, supaya staff kita ni have a clear information about the company. And also, bila kita nak bagi feedback kepada pekerja, okay, nak bagi pekerja, dia punya performance macam mana tahun ni. So, kita kena bagi tahu dia, clear information about the performance. Tahun ni adakah dia mencapai KPI, adakah dia mencapai objektif kan yang ditetapkan.
Okay. Alright. So, yang ni dia bagi example of the communication model. Okay. Sources ni Mary. Mary ni adalah the sender lah. Kan? Mary is a the sender. Okay. So, Mary encoder ni maksudnya the processing that take Mary, okay, and Mary punya talk and convert that to words and then into the pressing of key on the computer keyboard. So maksudnya saya bayangkan saya ni Mary kan. Oh, aku nak tulis apa? Kan? So itu adalah encoder. Encoder process. Oh, saya pun type dekat keyboard ni. Okay, email. Kan? Okay. Saya type lah kat email dekat kat siapa? Dekat Jane. Okay. Cakap dengan Jane. Jane, can you meet me for lunch on Tuesday? Itu adalah mesej. So, saya encode apa yang saya fikirkan menjadi satu mesej. Kan? Channel yang saya gunakan adalah sistem. Email sistem. Receiver, siapa? Receiver adalah Jane. So, Jane akan decode. Jane akan decode the message tadi. Dia akan translate apa yang saya nak cakap. Kan? So, Jane dia akan convert simbol yang dia nampak dekat email tu. So, dia akan fahamkan apa yang sebenarnya Mary nak cakap ni. Itu adalah proses decoder. Itu adalah proses decoding. Okay? Alright. Okay? So, very simple. Alright. So, this is a type of channel communication. So, we have two type of communication. Okay? So, formal channel communication and informal channel communication. Okay, for formal channel communication, okay, formal communication in organisation. So, we have, dalam formal channel tu, we have dua, okay, vertical communication and horizontal ataupun lateral communication. So, vertical macam mana? Vertical, horizontal, kan? Okay. Alright, okay. Kita tengok ni dekat chart ni Okay. Vertical ni maksudnya daripada atas ke bawah, bawah ke atas. Tengok dia punya dia punya graph tu kan, dia punya chart ni, okay. Okay, tengok garisan yang tidak putus ni adalah vertical communication. Horizontal ni adalah garisan yang putus-putus. Okay, so vertical ni maksudnya daripada atas ke bawah, bawah ke atas. Okay, maksudnya proses communication di antara level bawah dan level atas. Kan? Contohnya macam top management nak menyampaikan maklumat kepada middle level dan juga lower level staff. Itulah maksudnya dia vertical lah, dia menurun. Daripada top management nak sampaikan maklumat kepada orang bawah. Boleh jadi juga daripada kita yang sebagai pekerja ni, kita nak sampaikan kita punya feedback. Kita punya emotional, kan? Kita punya dissatisfaction semua. Kita punya ataupun kita happy ke tak happy ke, kan? Itu akan jadi vertical communication. Tapi dia akan daripada bawah kepada atas. Maksudnya you nak sampaikan maklumat kepada orang atas. Orang atas nak sampaikan maklumat kepada you. So, dia boleh jadi apa? Upward, downward. Upward, downward. Okay? Alright. So, horizontal is basically, kita nak menyampaikan maklumat tu sama level. Kalau you tengok pun garisan putus-putus tu, dia sama level lah. Kan? So maknanya menyampaikan maklumat di antara peers and peers, colleague and colleague, manager and manager, executive and executive, dia sama level. Nak sharing information sesama sesama peers, sesama colleagues, kan, sesama rakan sekerja. Okay. Alright. So we tengok dia boleh jadi upward. Upward tu maksudnya daripada bawah kepada atas, iaitu orang bawah, kita sebagai staff, kita nak menyampaikan feedback kita kepada orang atas. So, dia jadi upward lah. Upward communication. Okay. Right. Downward communication ni, orang atas nak menyampaikan maklumat
okay, dia nak menyampaikan message, okay, kepada orang bawah. So dia jadi downward. Okay, downward. So horizontal, macam Eden cakap, dia akan sama level. Dia sama level. So perkongsian maklumat, message, nak sampaikan sharing idea, knowledge tu adalah sesama dengan orang yang sama level. Okay, peers ataupun colleagues. Okay, right. So vertical communication, okay, the flow of information both up and down. Macam yang cakap lah, vertical dia ada up and down. Okay, so kalau downward communication, okay, message from higher level to lower level. Upward communication, okay, daripada subordinate nak kepada managers. Subordinate ni orang bawah lah, kan, pekerja. Kan, kepada manager. Okay, alright. So, yang ni further explanation about downward communication. Downward communication ni flow from superior to subordinate. Superior tu top management lah. Top management, okay, maklumat yang nak disampaikan kepada subordinate. Subordinate tu pekerja lah, pekerja bawah. Kan? Right? So, downward communication flow from superior to subordinate. Right? So, it's a provide direction. Contoh apa maklumat yang kita nak sampaikan. Maybe, okay, nombor 1, kita nak provide direction. Kita nak bagi arahan. Kita nak sampaikan direction lah. Vision, mission and control for the employee. Okay? Right. Number 2, effective downward communication can prevent confusion and distortion. So, maksudnya, maklumat yang disampaikan oleh orang atas kena efektif. Kena efektif. Because of kerana apa? Kerana, okay, kalau maklumat yang disampaikan tu tidak efektif, kan, message yang disampaikan tu tidak clear, kan, so pekerja akan lebih confused, dia akan rasa terganggu, kan. Okay, so pastikan maklumat yang nak sampaikan daripada orang atasan, okay, downward communication ni efektif, clear, kan, and then orang kata tepat, mudah dipahami. Okay, right. So the most common purpose are to transmit information and instruct employee in the performance of their job. Kan, so downward communication ni untuk transmit information and instruct employee in the performance of their job. Okay, the more link they are in the chains, the greater the likelihood of communication expansion and distortion. Okay, so maksudnya kalau lebih banyak link dekat dalam chains, okay, so maksudnya lebih banyak communication expansion and distortion. Tu sebab, kan, tu sebab kita ni sebagai pekerja ataupun kita sebagai employee kena tahu, kena assign pekerja kita kepada siapa yang dia perlu report. Kan, kalau macam you dah bekerja, kan, okay, contohlah you kerja sebagai sebagai manager of production ataupun production executive ke, kan. Okay, right. So, you tahu segala kerja you perlu direport kepada manager. Satu je manager. So, maksudnya segala arahan akan datang daripada manager tu. So, you tahu, you tak menyebabkan tak menyebabkan gangguan, tak menyebabkan confusion. Sebab apa? You tahu arahan yang patut you patuhi adalah daripada seorang tu, manager. Okay, alright. You should use the shortest link to the person carry out the order. Itulah macam dia cakap lah, kan, tak boleh macam, okay, lagi panjang link tu lagi akan menyebabkan kita punya communication ni lebih complicated. So supposedly kita tahu kepada siapa kita punya pekerja perlu report, dan kepada siapa, dan pekerja perlu dengar arahan daripada siapa, direction daripada siapa, command daripada siapa. Okay, right. Okay, outward communication is basically flow from subordinate to superior.
Maksudnya upward lah. Kan macam yang cakap tadi, upward. Okay. So, daripada bawah nak ke atas. Kita nak sampaikan apa? To provide feedback. So, kalau kita pekerja, kita nak provide feedback. Kan, kepada orang atas. Kita nak beritahu dia yang kat bawah ni macam mana. Kita rasa tertekan ke, rasa tension ke, tak boleh buat kerja ke, kerja tak boleh jalan dengan lancar ke, kan. So, kita kena bagi feedback pada orang atas. So, dia dikenali sebagai outward communication. Okay, alright. Information flow up the line. As information flow up the line, it's compiled, examined, reduced and passed on. Okay, good news tend to rise, bad news is filter out. Difilter. Tu biasalah kan. Kadang-kadang apa yang orang bawah nak sampaikan, lah tak sampai ke atas. Kenapa? Sebab apa? Ada orang yang tapis maklumat tu. Kan, biasanya ni lah kan, kita nak bagi tahu yang kat bos atas ni semua benda-benda yang bagus je. Benda-benda yang tak bagus kita tak nak bagi tahu. Ni semua kerja manager lah kan. Dia maksudnya apa yang kita sampaikan dia tak telus, dia terus dia filter, dia buang kan. Supaya bos orang atas ni tahu benda-benda yang indah je, benda-benda yang bagus je. Benda-benda yang tak bagus semua tak bagi tahu bos ataupun top level. Okay, alright. Okay, one is become obvious that a manager dislike bad news, selective filtering will occur. Kan, so maksudnya akan berlakunya selective filtering. Okay, manager must refrain from being critical of subordinate who give them feedback. So maksudnya kita sebagai manager, we need to encourage we need to encourage our employee to give feedback. Kerana apa? Employee is a resources. Employee adalah resources. Employee adalah kita punya asset. Kalau employee tak ada, siapa nak buat kerja? So kita sebenarnya kita kena encourage, galakkan kita punya pekerja bagi feedback. Kadang-kadang apa yang mereka cakap ni betul dan kita boleh buat penambahbaikan ataupun orang atas biasanya dia hanya merancang tapi dia tak tahu keadaan sebenar. So orang bawah yang melaksanakan. Orang bawah ni dia melaksanakan segala perancangan. So mereka je yang tahu difficulties, dia yang tahu dia punya halangan, barrier, ataupun ni lah kan, betul tak? Orang atas ni dia hanya merancang tapi orang bawah yang melaksanakan. So orang bawah ni dia tahu benda ni tak boleh buat, benda ni boleh buat, benda ni mustahil tak boleh buat. So still we need their feedback. We need their feedback. Okay, alright. Okay, horizontal ataupun lateral communication ni dia lebih kepada the flow of information that occurred, both within and between department. So maksudnya horizontal, contohnya di antara department. Contoh department marketing dengan department financial. Department financial dengan department production dengan marketing. So kita share information. Kita share information. Kita share idea, information. Because dia akan increase what? Coordination. Dia akan increase collaboration and cooperation. Sebab apa? Dalam satu company kan ada banyak department kan. So department tu kena communicate lah. Kan, jangan shock sendiri je. Okay. Right, so horizontal ataupun lateral communication flow place between people on the same level of the hierarchy. So maksudnya manager production dengan manager financial, manager financial dengan manager marketing, manager marketing dengan manager of product. Kan, contoh macam itulah. Alright, so it's to promote coordination and teamwork. Cross communication occurred between people who are neither in the same department nor on the same hierarchy level. So maksudnya cross communication ni akan terjadi lah kan, di antara antara orang yang bukan satu department lah. Kan macam ni lah cross communication. Potential problem with diagonal cross ataupun lateral communication. So apa problem daripada horizontal ni adalah
can cause a inter-organisation friction ataupun misunderstanding, may undermine ataupun weaken the authority of one own boss. Okay, right. So kadang-kadang kan bila department ni, okay, dengan department financial dengan department marketing, kan, okay, so kadang-kadang, okay, bila terlampau, okay, so problem dengan lateral communication ni, okay, dia akan terjadinya inter-organisation misunderstanding. Yalah, macam tadi bos antara manager financial marketing kan, dia dah communicate kan, so mungkin akan terjadinya dia punya konflik lah di antara department, okay, dan juga okay, akan terjadinya okay, weaken the authority of one own boss. So maksudnya kalau macam department marketing and financial for example kan, okay, so mereka bekerjasama ataupun bertukar cooperation, diorang bertukar pendapat ataupun diorang membuat collaboration kan di antara department. So kadang-kadang staff ni dia terlupa. Dia ni sebenarnya department financial tapi dia lebih mendengar kata daripada bos daripada department financial. So kadang-kadang benda ni dia bukanlah, dia macam menjadi satu konflik lah, kan. Biasalah bos ni dia nak anak buah dia dengar cakap dia lebih daripada bos lain, kan. Tapi bilanya terjadinya lateral communication ni, okay, anak buah pun ataupun employee dia, okay, akan mendengar kata ataupun direction, arahan daripada bos lain. Ini telah akan menyebabkan kuasa dia dah ataupun authority dia semakin lemah. Okay, alright. So this one is tadi kita habislah pasal formal communication. So formal communication basically we have vertical and horizontal communication. Okay, alright. So informal communication basically dia lebih banyak, dia lebih banyak, okay, iaitu okay, communication. Now informal communication ni selain formal communication, okay, di dalam sesebuah company juga akan berlaku informal communication. Okay. Okay, so informal communication, they have a gravine. Okay, gravine is a informal method of transmitting information, okay, as the wandering of message throughout the organisation. So gravine ni maksudnya transmit information, okay, wandering of message throughout the organisation. So opportunistic and informal path for communication that arise from the social relationship that evolve in the organisation. So maksudnya dalam sebuah organisation ni dia akan ada informal path of communication di mana dia adalah result daripada social relationship di dalam sesebuah organisasi tu, kan. Alright. So informal communication ni adalah selain daripada kerja lah, urusan kerja, okay, di dalam sebuah company tu ada information yang selain daripada kerja, kan, yang apa orang kata, hasil daripada social relationship that evolve in the organisation. Okay, alright. So dia ada 4 type of informal communication. Okay, number 1 is a single strand. Okay, single strand. Single strand ni kalau kita tengok dia punya chart ni, okay, alright, dia single strand. Macam kita main teropong telefon cawan kan. Telefon cawan tu daripada A ke B, B ke C, C ke D, D E ke F. So maksudnya single strand ni each tell one other. Okay, setiap orang beritahu seorang, kan. Ali beritahu Zakia, Zakia beritahu Abu beritahu Fatimah, kan. Right, so dia adalah single strand. Okay, so single strand ni, okay, dia, okay, cuba baca. In the graphene, okay, Mr. Ali tell Mr. Ben something about the organisation. Okay, Mr. Ben then tell it to Chris. Don, if
and everyone else in the line. Okay, so Mr. Ben tell to Chris, Don, Eve and everyone else in the line. So maksudnya as the information reach Jamil, the news is already inaccurate. So maksudnya kan A betul B, B betul C, C betul D, D betul E, F betul G. Kan? So sampai ke orang yang last kali tu, maklumat tu, okay, kadang-kadang dah tak betul lah. Macam kita main telefon cawan tu lah kan, cawan telefon tu, lastly maklumat tu dah jadi lain dah. Kan? So dia dah least accurate in the channeling information because the information that move from one another are added, filtered and passed. Maksudnya ada yang ditukar tambah, ada yang ditapis, kan? Dan you pass in the way the sender would find it interesting and juicy to convey. Kan? Maksudnya ada yang exaggerate, yang menokok tambah kan. Itu yang terjadinya miscommunication. Okay? Itu adalah single strand. Okay, gosip. Kan, kalau tengok gosip ni, dia punya chart tu, one tells all. Maksudnya gosip. Orang gosip-gosip tu tersebar kan. Seorang ni dia menyebarkan gosip. Orang yang suka bergosip, dia menyebarkan gosip. Okay, so gosip ni, the chains is often used to convey information that is interesting and is a non-job related. Maksudnya, gosip ni dia lebih kepada non-job related. Kan, tadi single strand tu dia ada information about the company lah. Information about the organisation. Tapi gosip ni dia lebih kepada information yang non-job related. Okay, the news must be interesting to hear. As just as Mr. Ali hear it, okay, he quickly convey it to as many people, to friend, relative and even the boss. Even to boss, maksudnya bergosip dengan boss pula. Okay, alright. Okay, probability. Probability ni adalah each randomly tell others. So setiap orang ni dia randomly tell orang yang dia nak. So probability ni, okay, in this graphic, an individual may have some information that may not be interesting but useful to some people. So kadang-kadang maklumat tu dia rasa maklumat tersebut akan berguna kepada seseorang. Kenapa dia beritahu orang tu? Sebab maklumat tu berguna bagi orang tu. So dia tak beritahu orang ni. Kan, probability. Kan, so information tu tidak menarik, not interesting but useful to some people. So he will only relate the information to individual ataupun group who need to know and will benefit from the news. Kan, so macam ni dia cakap lah. Okay, kita beritahu dia sebab kita rasa dia ada kepentingan dengan maklumat tu. Dia akan terima benefit daripada maklumat tu. Kan? Okay, the other people who get the news may tell others at random ataupun convey to another people. So, orang yang diberitahu tu dia pula akan sebarkan kepada orang lain yang dia rasa maklumat tu akan memberi manfaat kepada orang tu. Kan, dia pilih orang tu. Okay, alright. So, cluster. So, kalau kita tengok cluster ni, dia lebih kepada some tell selected others. Kan, some tell selected others. So, cluster kan, a person may convey information to a few chosen individual. This individual then pass on the information to a few more selected individual whom they trust or from specially chosen individual who they are trying to obtain some favor. The information that is conveyed is usually interesting, job related and most up to date. So maksudnya cluster ni, okay, dia akan pass information kepada few more selected individual. Kan, dia akan beritahu beberapa orang yang dia percaya, okay, untuk obtain some favor. Mungkinlah untuk minta pertolongan ke, kan. So information ni adalah lebih kepada job related and most up to date lah. Okay, alright. So ada 4 jenis. Okay, 4 jenis informal communication. The gravine lah, the gravine. Okay, alright. Okay, then is a
we move to barrier to effective communication. So, what is a barrier? Barrier tu penghalang. Apa penghalang kepada effective communication? Okay, dia ada banyak lah kat sini, kan? Nombor satunya, poor listening. Poor listening lah. Siapa yang poor listening? Receiver. Receiver is, dia tak dengar dengan betul, kan? So, pekerja lah. You punya employee, subordinate, tak dengar dengan betul apa information yang you nak sampaikan. Okay, semantic problem. The uses of word can be barrier to effective communication. Semantic is the various meaning people attach to word. Kan? Maksudnya dalam satu word tu dia ada banyak meaning. Dia ada banyak maksud, kan? Mungkin orang macam ni, orang ni dia akan interpret macam ni. Orang ni dia akan interpret word ni macam ni. Certain word may be interpreted differently by different people because of individual part experience, education background or attitude and perception. Kan? So, okay. So, kita menggunakan ayat-ayat yang orang kata tidak banyak maksud, ayat-ayat yang simple, okay, supaya maklumat kita tu ditafsir dengan betul lah, kan, okay, alright. Semantic problem ni boleh juga terjadi because of background orang, kan, macam kalau dekat Terengganu, kan, okay, kita cakap okay, nak pakai selalu. Kita kalau orang yang belah-belah barat ni, yang belah-belah KL, Selangor ni, pakai selalu tu maksudnya kita nak pakai selalulah barang tu, kan? Tapi kalau orang timur, pakai selalu tu maksudnya selalu tu pakai terus. Bag tu nak pakai terus. Kan? Maksudnya dah different word, maksudnya dah different meaning tu, kan? Dah interpretation dia dah lain dah. Okay, alright. Okay, filtering refer to alteration of information to make it interesting, positive and acceptable to the receiver. So ni biasanya, kan, manager dia akan filter lah information yang tak sedap didengar, unfavorable, kan, untuk disampaikan kepada top management. Okay, so kita filter maklumat yang favor je, yang favor untuk didengar sahaja. Okay, alright. Nombor 4, credibility of the sender. Okay, credibility of the sender is this mean how trustworthy the sender, the source of the message. Okay, if the sender is known to be trustworthy, the information will get to the receiver clearly. Okay, else or if the sender has a low credibility, the receiver may ignore the information. So credibility of the sender tu memainkan peranan lah, kan. Siapa yang menyampaikan information tu, kalau kita percaya, kita trust orang tu, you punya pekerja akan lebih mudah menerima maklumat tu, kan. Contohlah kalau macam maklumat-maklumat dekat social media tu, kan. So kita tengok siapa sender dia, siapa yang penulis dia. So kalau penulis dia tu background dia macam mana, adakah dia ada background yang bagus, kan, dia punya pekerjaan dia apa, kan. So kita akan percaya, kita tend percaya kepada orang yang ada background education yang macam mana, mungkin working experience dia ke, kan. Okay, alright. Okay, emotionality, kan, siapa yang mendengar, listener, okay, receiver tu masa tu emotion dia macam mana. Kalau dia tengah bersedih ke, tengah stres ke, mungkin information tu tak sampai ataupun terganggu, kan. Sama juga dengan sender. Kalau sender masa tengah bercakap, tengah marah, kan. Kalau tengah marah, dia rasa macam dia punya tengah marah, ataupun sound suara dia tu meninggi, kan. So receiver mungkin akan terganggu untuk digest lah apa yang dia nak cakap, kan. Okay, noise ni macam dia cakap lah, interference, gangguan-gangguan, bunyi bising ke, environment yang tidak comfort ke, tak comfortable untuk menyampaikan maklumat, kan. Contoh kita buat perjumpaan staff dekat bawah tengah hari mata terik, boleh ke? Dia akan jadi noise lah, because of people tak boleh nak fokus lah, sebab panas, tak selesa nak duduk, kan. Okay, right. Inconsistent verbal and non-verbal communication. Ni maksudnya dia bercakap dengan body gesture dia, facial expression dia tidak selari. Kena selari, kan. Non-verbal action ni macam you punya movement, you punya gesture badan, posture badan. Okay, alright.
And then cross-cultural diversity. Ethnocentrism is the tendency to consider one own culture and its value has been superior to others. So maksudnya, okay, kalau dalam satu company tu dia ada pelbagai culture. For example, dia ada westerner, dia ada orang Malaysia, dia ada kan campur orang Arab kan. So, okay, kadang-kadang mereka ni dia ada ego dia sendiri kan, dia ada ego dia, dia ada pendapat dia sendiri. So kadang-kadang dia susah untuk mendengar, okay, mendengar pendapat orang lain, susah nak mendengar feedback orang lain kan. Okay, right. Trust and credibility, macam mana cakap tadi lah kan, kita mesti percaya kepada sender kita kan dalam menyampaikan maklumat kan, ataupun sources maklumat tu adakah maklumat itu datangnya daripada sources yang boleh dipercayai, credibility-nya dan trust-nya. Okay, alright. Information overload. Okay, contoh macam kalau dalam kelas kan, kita buat kelas, kita nak habiskan chapter, okay, kita bagi je kan. So mungkin pelajar pun overload dan tak boleh proses lagi dah dan dah tak boleh nak faham lagi apa yang pensyarah ajar, kan. Okay, alright. And then language characteristic. Okay, many word atau phrase are imprecise. Okay, individual often use different meaning or interpretation of the same word and do not realize it. Kan, contoh kita guna ayat yang tak tepat lah, kita guna ayat yang tidak tepat, kan. Okay, and then gender differences. Gender differences ni maksudnya kadang-kadang lelaki dan perempuan often kita ditreatkan secara unfair. So dia ada discrimination. So kalau macam kita hanya nak mendengar daripada bos yang lelaki, kalau bos perempuan ni kita kurang percaya, kita kurang nak dengar sikit kan. So ni ada yang terjadi tapi jarang lah. Tapi kalau kebanyakan kalau kat tempat kerja mungkin akan terjadi gender differences ni, di mana dia ada discrimination. Okay, alright. So other factor is time pressure, masa suntuk, physical distraction, different perception. Okay, alright. Okay, so how you want to overcome barrier. Macam mana nak overcome a barrier to effective communication? Macam mana kita nak overcome barrier yang menjadi penghalang? Menyelesaikan ataupun nak menangani kan penghalang kepada effective communication ni. Okay, nombor 1, kita kena obtain feedback. Feedback daripada siapa? Daripada ni lah pekerja kita. Kita kena sentiasa encourage kita punya pekerja, iaitu receiver, supaya mereka ni tanya soalan, adakah mereka faham ataupun tidak kan. Repeat the message, kan. Alright. Okay, nombor 2, use simple language. Macam yang dia cakap, you need to use a simple language yang mudah dipahami, yang simple kan. It will be good for manager to use simple language and word that are common and can easily be understood by all. Okay, alright. Recognize emotion. Okay, recognize emotion. Manager must be able to pinpoint the feeling of employee behind word and statement they said. So maksudnya kita kena tahu, kalau staff cakap macam ni, okay, apa dia ni certified ke, discertified ke, right, macam mana, apakah dia orang tension ke bekerja, adakah dia orang happy bekerja. Okay, alright. Okay, do not make own conclusion. So manager perlu listen to the full story before making any conclusion. Avoid noise. Bila kita nak menyampaikan maklumat, kita kena avoid noise. Kan, gangguan-gangguan yang akan menyebabkan maklumat tu tak boleh disampaikan dengan jelas ataupun dengan efektif. Alright, to understand verbal and non-verbal communication. Kan, so maksudnya kita kena faham, kan, kalau employee kita buat macam ni kan, buat macam tu, rasanya dia ni kenapa kan, kita kena faham lah. Dia stres ke kan, ataupun dia rasa tak selesa ke. Okay,
Create openness, rational and trust. Subordinate always have fear and feeling of insecurity to share their problem. So manager should create an openness atmosphere lah. Okay. Alright. Okay, kita kena menggalakkan. Okay, kita punya staff tu jangan takut. Kan, jangan rasa tak secure untuk share dia punya problem. Okay. Alright, so sebagai a good manager, ataupun good employer, you need to welcome your employee to share their problem. Okay. Alright. So achieving effective communication. So develop communication, individual skill and organisation skill dia ada. Kalau individual skill ni, daripada sekarang lah, you sebagai pelajar, you kena develop individual skill. Di mana you kena develop a good listening skill, encourage two-way communication dengan kawan kan. Buat kerja dalam assignment dalam group ni, kita kena ada listening skill. You need to encourage two-way communication dengan kawan-kawan. Okay, macam mana nak buat kerja ni, you kena ada two-way communication and be aware of language and meaning. So, kita nak guna ayat tu, kita kena tahu ayat ni sesuai tak untuk kita cakap. Kalau saya guna ayat ni, adakah orang akan salah faham, kan? Okay, maintain credibility diri kita, supaya kita maintain credibility, supaya apa yang kita cakap orang percaya. Kan, be sensitive to receiver perspective and be sensitive to sender perspective. Okay, organisation skill, biasalah kita kena follow up selepas kita bagi arahan, selepas you sebagai manager bagi arahan, bagi direction, kan. So you kena follow up kepada staff, adakah staff faham, adakah staff apa orang kata, feedback staff tu lah. Okay, right. And then regulate information flow and also understanding the richness of media. So richness of media tu maksudnya channel yang kita gunakan tu sesuai ke tidak, kan? Kalau nak sampaikan kepada pekerja lower level management, so what is the media yang paling sesuai untuk kita gunakan, ayat yang macam mana, media yang macam mana, kan? Kalau macam saya cakap tadilah, Medan cakap, kalau pekerja lower level, mungkin kita kena ada combination of printed and online method lah. Mungkin guna WhatsApp lepas tu, okay, and then guna sampaikan maklumat tu juga dengan tampal printed, pamphlet ke, notice ke, memo ke di papan juga. Okay, right. Achieve effective communication. Okay, more effective listening. Kalau orang yang effective listening ni macam mana? Active and focus, pay attention, ask question, keep open mind, assimilate information. Kalau orang yang less effective communication, biasanya dia passive, kan? And then dia duduk macam ni, dia tak berminat, macam tak minat. And then dia easily disrupted. Tengok WhatsApp ke, TikTok ke, Facebook ke, kan? And then ask no question, keep close mind and disregard the information. Okay, so interpersonal communication categories. Interpersonal communication ni one to one, maksudnya ni lah, face to face lah. Kan, macam kelas sekarang kita tak boleh nak buat physical class, tapi still kita buat interpersonal communication, kan? Mungkin kita pakai apa? Ni macam sekarang ni kita pakai telefon, kita tak boleh kalau face to face, mungkin kita face to face dalam Google Meet, and then telefon kita pakai email, computer conferencing kita pakai voicemail, kan? Teleconference, video conference sekarang ni sangat-sangat maju dah, kan? Walaupun tak ada kelas dekat physical class dekat campus, tapi kita boleh pakai method-method macam ni lah. Record suara, kan? Kita buat online Google Meet, and then kat dalam WhatsApp kita, ataupun Telegram, kita boleh voice call, ataupun voicemail, kita boleh WhatsApp, kita boleh tele, kan? Macam-macam. Okay? Alright, so the end of chapter 8. Okay? Alright, so thank you semua. So harap boleh dengar, dan selepas dengar isikan link ke kehadiran. Okay, terima kasih semua.